गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 26 तारीख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। पुणी बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर 10 दिन में चतुर्थ थर महंगा। मध्यप्राच्य चली युद्धर प्रभाव भारत उपरे पड़बार लगी। गत 10 दिन में 4 थर तेल दर में वृद्धि है। सोमवार पेट्रोल दर लिटर प्रति 2 टंका 61 पैसा और डीजेल दर लिटर प्रति 2 टंका 71 पैसा वृद्धि होईछि। दर वृद्धि पर भुवनेश्वर पेट्रोल लिटर 109 टंका 22 पैसा और डीजेल लिटर 100 टंका 92 पैसा होईछि। दिल्ली में पेट्रोल दर लिटर प्रति 102 टंका 12 पैसा और डीजेल दर 95 टंका 20 पैसा होईछि। इंधन मूल्य रे क्रमागत वृद्धि होइतिबारु यात्री परिवहन ऑपरेटर एवं समस्त प्रकार व्यवसाय उपरे अतिरिक्त बोझ पड़िबा निश्चित। मोदी को भेटिले मुख्यमंत्री सरकार वर्ष पूर्ति उत्सव को कले निमंत्रण। नुआदिल्ली गस्तरे थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछन्ति। आसंता जून मासरे राज्य में बीजेपी सरकार द्वितीय वर्ष पूर्ति उत्सव में सामिल हेबा पई प्रधानमंत्री को निमंत्रण करिछन्ति मुख्यमंत्री। ओडिशार भित्तिभूमि विकास, पुंजीनिवेश सुजोगर संप्रसारण, प्रमुख जनकल्याणकारी योजना गुड़ी को आगे नेबा संपर्क में एही सौजन्यमूलक साक्षात समय आलोचना होइतिबा मुख्यमंत्री श्री माझी सोशल मीडिया माध्यम सूचना देछन्ति। राज्यर सामग्रिक विकास रे प्रधानमंत्री निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग नहीं धन्यवाद जणाइछन्ति मुख्यमंत्री केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एवं आउ किछि केंद्र मंत्री को भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। बीजेडी इस्तफा देले सांसद देवाशीष सामंतराय दोष देले पांड्यान को। जणे परे जणे वरिष्ठ नेता बीजेडी हाथ छाड़ुछन्ति। दलर अन्यतम वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय से बीजेडी प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देछन्ति। दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निकट को से इस्तफा पत्र पठाइछन्ति। एकदा नवीन निकटतर थिबा देवाशीष दल छाड़िबा समय भिके पांड्यान को उपरे प्रबल रोष प्रकाश करिछन्ति। विगत एक वर्ष मध्य से नवीन देखा पाई पारि नथिबा मध्य कोहभरा कंठरे कहिसंती। तांको दीर्घ दिन धरी दलरे अणदेखा करा जाउथिला एवं से अणनिश्वासी होई पड़िथिले। उल्लेखयोग्य अनेक दिन धरी बीजेडीर कार्यक्रमरू देवाशीष दूरे रहुथिले। शीघ्र से एक राष्ट्रीय दल में जोग देबे बोली देवाशीष कहिसंती। तेणु से बीजेपी को निश्चित जिबा जणा पड़ुछि। देवाशीष को इस्तफा पर राज्यसभा रे बीजेडीर सदस्य संख्या 5 को खसी आसीछि। गणमाध्यम प्रश्न प्रति सरकार असहिष्णुता को समालोचना कला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। गणमाध्यम प्रश्न पचारिबा प्रति केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ुथिबा असहिष्णुता को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कड़ा शब्द रे समालोचना करिछि। इजेआई एक विवृत्ति जारी करी कहिछि जे निकटरे प्रधानमंत्री नॉर्वे और नेदरलैंड्स गस्तरे जाइथिले। गस्त समय भारतीय अधिकारी और यूरोपीय सांबादिकंक मध्य होइतिबा मुहांमुही लज्जाजनक स्थिति सृष्टि करिथिला, जहां भारत रे प्रेस स्वाधीनता एवं दायित्व संपर्क रे चिंता वृद्धि करिछि। एक प्रेस ब्रीफिंग परे मोदी स्थानीय सांबादिकंक प्रश्न नेबाकू मना करिदेबारु एभली परिस्थिति सृष्टि होइतिला। इजेआई पक्षरु कुहा जाइछि जे गणतंत्र रे सांबादिकंक प्रश्न पचारिबार आवश्यकता रहिछि। एहा एक दुखद सत्य जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको दशंधिरु ऊर्ध्व शासन समय गोटे भी खोला सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करिनांती। प्रधानमंत्री कारकेड रूट पाखरे विस्फोरक घटना रे बेंगालुरु 6 पुलिस निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित मास प्रारंभ में बेंगालुरु गस्तरे आसीथिबा बेले एक अघटन घटिथिला। मोदी गस्त समय तांको पाख रास्ता रे जेलाटिन स्टिक भली विस्फोरक द्रव्य उद्धार करा जायतिला। प्रधानमंत्री जेउठारे जोग देबार कार्यक्रम थिला सेठारु प्राय 3 किलोमीटर दूर रे एई विस्फोरक स्टिक मिलिथिला। एई घटना रे कर्नाटक पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। घटनार तदंत समाप्त न हेबा पर्यंत बेंगालुरु पुलिस 6 जन कर्मचारी निलंबित होइछन्ति। सेंट्रल रेंज पुलिस महानिर्देशक सूचना दैछन्ति। एही अंचल रे विस्फोरक किपरि पहुंचिला और सुरक्षा व्यवस्था को विपदपूर्ण करबा जानिशुणी चेष्टा करा जायथिला कि नहीं से विषय विस्तृत तदंत आरंभ होइछि। भारतीय पर्यटक माने 30 दिन पई बिना भिसारे श्रीलंका बुली पारिबे। श्रीलंका एबे भारत समेत 40 देशर पर्यटकों को 30 दिन पई मागणा इलेक्ट्रोनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन तथा ईटीए प्रदान करुछि। एही यात्रा मे 25 रु कार्यकारी हेबो। ईटीए योग्यता हासिल करिथिबा पर्यटक माननकु श्रीलंका रे प्रवेश करिबा पई भिसार आवश्यक पड़िबो नै। तथापि आगमन पूर्वरु सेमानंकु ईटीए पई आवेदन करिबाकू पड़िबो। वर्तमान भारत समेत 40 देशर नागरिक कोनोसी शुल्क बिना श्रीलंका ईटीए पई आवेदन करि पारिबे। ए नूतन योजना अनुसार योग्य देशगुड़िकर यात्री माने 30 दिन पई वैध एक मागणा पर्यटन भिसा पाइबे। 30 दिन परे रहणी को वृद्धि करिबाकू चाहुतिबा यात्री माने प्रजुज्य फी दे भिसा वृद्धि पई आवेदन करि पारिबे।
आरंभ है पवित्र हज यात्रा साउदी अरब रे पहुंचले 15 लाख तीर्थयात्री। साउदी अरबर पवित्र नगरी मक्कारे पवित्र हज यात्रा आरंभ हो जाउछि। चलित वर्ष प्रबल गरम सत्ते सोमवार मक्कारे सारा विश्वर लक्ष लक्ष तीर्थयात्री पहुंची सारे। 24,000 बस मक्का होटेल मीना को 15 लाख अधिक तीर्थयात्री को परिवहन करने को प्रस्तुत रही। आगामी 5 दिन पर समस्त हज यात्री विस्तृत तंबू नगरी मीनारे रहिबे। सेठारे 45,000 अधिक आधुनिक शीतताप नियंत्रित तंबू स्थापन करा जायछि। एही तंबूरे 24 ରୁ 30 लाख श्रद्धालुଙ୍କ रहिबा क्षमता रही, ଯେଉଁଠାରେ हज्र मुख्य धार्मिक रीतिनीति पालन କରାଯିବ। चलित वर्ष भारत प्राय 1,75,005 जन यात्री साउदी अरब रे पहुंची। एक निरापद और श्रृंखलित हज यात्रा करने साउदी अरब सरकार 1 लाख अधिक सुरक्षाकर्मी और अर्धसामरिक बाहिनी नियोजित करिसेंती। राहुल कहिले पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि करी मोदी जनता पकेट को खाली करुछंती। भारत में गत 10 दिन मध्य चतुर्थ थर लगी पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाई। सप्ताह आरंभ सोमवार पेट्रोल लिटर पिछा 2 टंका 61 पैसा और डीजेल 2 टंका 71 पैसा बढ़ी। फल 2 सप्ताह मध्य दुई तैल दर मोट 7 टंका 50 पैसा अधिक बढ़ी। यहां नहीं लोकसभा विरोधी दलर नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसेंती। राहुल कहिसेंती जे महंगाई म्यान मोदी पुणी थरे आक्रमण करिसेंती। मोदी सरकार पेट्रोल और डीजेल दर किस्ती किस्ती करी वृद्धि करुछंती, जहा फल साधारण जनता पकेट को गुप्त भाव में खाली करा जाई परिबो। मु मास मास धरी एक आर्थिक झड़र पूर्वानुमान करुथिले, किंतु मोदी सबुबले निर्वाचन काम रे व्यस्त रहुथिले। उत्तराखंड गुजरात परे आसाम रे लागू हेबो यूसीसी। हिमंत विश्व शर्मा सरकार सोमवार आसाम विधानसभा रे समान नागरिक संहिता तथा यूसीसी बिल आगत करथिले। कैबिनेट अनुमोदन पर सरकार यह गृह में उपस्थापित करथिले। हिमंत सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप सहित आसाम भारतर तृतीय बीजेपी शासित राज्य भाव यूसीसी लागू करिछि। एथिपूर्व उत्तराखंड गुजरात रे यूसीसी लागू करा जायछि। सोमवार संसदीय व्यापार मंत्री अतुल बोरा मुख्यमंत्री पक्षरु विधानसभा रे आसाम पई समान नागरिक संहिता 2026 बिल आगत करथिले। ଏହି ବିଲ୍ ବହୁ ବିଭାଗକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସାଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ को ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆସାମରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଲ୍ ଆଗତ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା मुख्य। अमेरिका और ईरान मध्य युद्ध विरति वृद्धि करने नहीं किछि अग्रगति होइथिबा रिपोर्ट गतकाली प्रकाश पाइथिला, जेउथिरे हर्मुज प्रणाली को पुनः खोलिबा पई आलोचना चली। तेबे एभली समय इस्राएल सेना ईरान को कड़ा चेतावनी दैछि। इस्राएल सेना मुख्य जनरल आयल जमीर कहिसंती जे आवश्यक हेले सेना ईरान विरुद्ध रे सामरिक कार्यानुष्ठान पुनः आरंभ करने को संपूर्ण प्रस्तुत। सेनार लक्ष्य होउछि ईरान क्षमता को आहुरी दुर्बल करबा। एथिलागी सेना संपूर्ण प्रस्तुत रहिछि। इस्राएल सेना लेबानन रे हिजबुल्ला विरुद्ध रे निरंतर कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछि। इस्राएल सेना प्रत्येक स्तर रे हिजबुल्ला को टार्गेट करुछि। इस्राएल सेना मुख्यंक बयान को नहीं अमेरिका और ईरान मध्य चलिथिबा युद्ध विरति आशंका मध्य को चली जाइछि। भारत को चेताइला चीन दलाईलामा प्रसंगरू दूरे रहिबाकू कहिला। तिब्बतीय धर्मगुरु दलाईलामांको उत्तराधिकारी प्रसंगरू दूरे रहिबा पई भारत को चेताइछि चीन। कहिछि दलाईलामांको पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी स्थिर करिवार प्रक्रिया संपूर्ण भावे चीन अभ्यंतरीण मामला। एथिरे कोनोसी बाह्य हस्तक्षेप को अनुमति दियाजिबो नाही। भारत में अवस्थापित चीन दूतावास मुखपात्र यू जिंग बयान जारी करी कहिसंदे दलाईलामांको पुनर्जन्म अनेक शताब्दी पुराना धार्मिक रीतिनीति एवं ऐतिहासिक परंपरा अनुसार होइते। एही प्रक्रिया लागि चीन केंद्र सरकारक मंजूरी आवश्यक एवं चतुर्दश दलाईलामांकु भी एही प्रक्रिया अनुଯାयी मान्यता दिया जायतिला। भारत को तिब्बतीय स्वतंत्रता सह जड़ित कार्यकलाप लगी मंच उपलब्ध कराइबा उचित नुहे। यह आंचलिक सुरक्षा एवं भारत चीन संपर्क लगी मध्य जरूरी। 800 फुट खात को खसिला स्कॉर्पियो 8 जनक मृत्यु। महाराष्ट्र महाबलेश्वर में रविवार विलंबित राति एक भयावह सड़क दुर्घटना घटी। पोलादपुर आंबेनेली घाटी मार्ग में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होई प्राय 800 फुट गभीर खात को खसी पड़ी। फल कार रे थिबा समस्त 8 जन युवक प्राण हराइछन्ति। गतकाली राति प्राय 2टारे 8 जन युवक एक स्कॉर्पियो जोगे डोपोलीरू सतारा अभिमुखे बाहरी। सेमाने सतारा न पहुंचबारु परिजन सेमानक संधान आरंभ करथिले। तेबे किछि सूचना न मिलिबारु परिजन पुलिस जोगाजोग करथिले। पुलिस कार रे थिबा लोकंकर मोबाइल शेष लोकेशन को ट्रैक करिबा परे ताहा
पोलादपुर निकटରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସି ଅଭିଯାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଓ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଗୁଲମାର୍ଗରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର 300 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଅଳ୍ପକେ ଟଳି ଯାଇଛି। ଗୁଲମାର୍ଗ ଗୋଣ୍ଡୋଲାରେ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେବୁଲ କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର। ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ସୋମବାର କେବୁଲ କାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବୁଲ କାରକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମଝି ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ 300 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ସରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେନାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଧିକ କାଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର 3 ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ଲଢ଼ିବେ ଉପନିର୍ବାଚନ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସିଭି ସନମୁଗମ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତି ଜେସିଡି ପ୍ରଭାଭରଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାରାଗାଥମ କୁମାରଭେଲ, ମଦୁରାନ୍ଥକମ, ଜୟକୁମାର ପେରୁନ୍ଦୁରାଇ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମା ଧାରାପୁରମ ଆସନରୁ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 44କୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଖାଲି କରିଥିବା ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ ସହ ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ଆସନରେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା 3 ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ତାମିଲେଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍ବା ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋରଦାବାଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 6 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବିମାନରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଉଡ଼ାଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର ବାମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା କ୍ଷଣି ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ଜାଣିପାରି ପାଇଲଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବିମାନକୁ ଘେରିଯାଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପାଠକ ସଡ଼କ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ନିଟ୍ ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଟିଏକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଟିଏ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରୁ କିଛି ବି ଶିଖିଲାନି ଏବଂ ଏହା ଦୁଃଖର କଥା ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପିଏସ୍ ନରସିହ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋକ ଅରାଧେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲା 2024ରେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2024ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ମନିଟରିଂ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଏନ୍ଟିଏ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସିବିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ତଲବ କରାଯାଇଛି। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ସିଜେପି ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ମନା କରିଛନ୍ତି। ସିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗତିବିଧିର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଜେଆଇଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଅଘୋଷିତ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟ ମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଲାଗି ସେଭଳି କିଛି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସିଜେପିର ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟି ପାର କରିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 32 ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପାର କଲା ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ବିଳମ୍ବ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 32 ଜାହାଜ ବାହାରିଥିବା ଇରାନର ନୌସେନା କହିଛି। ଏହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର, କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ରହିଛି। IRGC ନୌସେନାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ହିଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଇରାନ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଏବେ କାତାର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। କାତାର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେଲ ଗାଲିବଫ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅରାଘଚି ସୋମବାର କାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ବିନ୍ ଜାସିମ୍ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧରି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଇଦୁଲ ଜୁହା ଛୁଟି, ବୁଧବାର ଖୋଲା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାରକୁ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁରୁବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେରିଆଲ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ 80,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 80,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 31,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ 2.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ନୌସେନାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀର ଏକ ଘରୋଇ ରିସୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, UAE ଓ ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ 600 କୋଟି କ୍ଷତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି ସରକାରୀ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତେଲ ଦର 22ରୁ 27% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 7.7ରୁ 8.6% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ LPG ବିକ୍ରିରେ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। डिजिटाल आरेस्ट रे 24 कोटी हराइले शिक्षयित्री। कर्नाटक शिवाजीनगर अंचलर जड़े अवसरप्राप्त शिक्षयित्री साइबर ठकेईर शिकार होइचंती। साइबर ठक माने तांकु डिजिटाल आरेस्ट करी प्राय 24 कोटी टंका लुटि नेइचंती। तेबे पुलिस हस्तक्षेप करी तांकु अधिक लुट्रु रक्षा करबा सह लुट टंकारु प्राय 5.5 कोटी फेराई आनिबारे सक्षम होइछि। शिक्षयित्री जनक दुबई रे कार्य करुथिले। अवसर नेबा परे बेंगालुरुर शिवाजीनगर रे रहुथिले, किंतु से निज पिलामानंक पाखकु अमेरिका जिबाकु स्थिर करी बेंगालुरु और मुंबई रे थिबा संपत्ति को बिक्री करी टंका रखिथिले। एहा जानी साइबर ठक वीडियो कॉल माध्यम रे तांकु मनी लॉन्ड्रिंग मामलार धमक देइथिले। तांकु डिजिटल अरेस्ट करा जाउछि। एकथा काहाकु न जणाइबाकु साइबर ठक माने कहिथिले। गत 5 मासरे ठक माने तांकठारु 22टी भिन्न भिन्न बैंक अकाउंट रो 24 कोटी टंका ट्रांसफर कराई नैथिले। पुंजी बजार रे उत्साह, निवेशक जोड़िले 6 लाख कोटी। भारतीय पुंजी बजार रे सोमवार देखा देइछि बड़ उत्साह। ऑटो, बैंकिंग एवं रियल्टी शेयर क्रय बढ़िछि। कारबार शेष में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स रे 1074 पॉइंट वृद्धि देखिबाकु मिलिछि। एहा 76,488.96 पॉइंट रे बंद होइछि। अन्य पक्षरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 312.41 पॉइंट वृद्धि पाई 24,031.70 पॉइंट रे बंद होइछि। एही वृद्धि सहित बीएसई रे तालिका
तालिकाभुक्त कंपनीगुड़िकर मोट बजार मूल्य प्राय 6 लाख कोटी टंका वृद्धि पाइछि। पूर्व कारोबार दिवस रे यह 463 लाख कोटी टंका थिबा बेले सोमवार पाखापाखि 469 लाख कोटी टंका को वृद्धि पाइछि। बीएसई 150 मिड कैप एवं बीएसई 250 स्मॉल कैप सूचकांक यथाक्रमे 0.80% एवं 1.22% वृद्धि पाइछि। अशोधित तैल दर $100 तलकू खसिला। अमेरिका और ईरान मध्य शांति चुक्ति को नहीं आशा बढ़िबा फल सोमवार तैल दर पाखापाखि 6% खसी जाइछि। अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैल दर बैरेल पिछा $100 तलकू बा $98 को आसी जाइछि। गत 2 सप्ताह मध्य यह सर्वनिम्न स्तर। सेहिभଳି अमेरिकार WTI क्रूड 5% अधिक खसी $91 को आसी जाइछि। प्रकाश योग्य ईरान युद्ध आरंभ हेबा परे अशोधित तैल दर रे रेकर्ड वृद्धि देखा मिलता। चलित मास आरंभ में ब्रेंट क्रूड दर बैरेल पिछा $115 पर्यंत पहुंची जाइथिला। युद्ध आरंभ हेबा पूर्व यह 60 रु $70 रे थिला। मे 4 रु 25 मध्य ब्रेंट क्रूड दर रे पाखापाखि 15% ह्रास घटिछि। ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस परिचालना पई सेबीर नुआ प्रस्ताव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑप्शंस चुक्तिनामा स्ट्राइक मूल्य परिचालना पई एक नूतन नियमावली प्रस्ताव करिछि। उपयुक्त हेजिंग एवं कारोबार पई पर्याप्त ऑप्शंस चुक्ति उपलब्ध कराइबा एहर मुख्य उद्देश्य। प्रस्तावित व्यवस्था रे बजार कारोबार समय ब्रोकर वैषयिक प्रणाली रे बाधा न सृष्टि करी नूतन स्ट्राइक प्राइस जोड़िबा को अनुमति दियाजिवो। एही नियम इक्विटी करेन्सी एवं कमोडिटी भली समस्त ऑप्शंस क्षेत्र रे लागू हेबो। एहा द्वारा कम कारोबार होतिबा स्ट्राइक मूल्य गुडी को मध्य नियमित भावे हटा जाई पारिबो। एही प्रस्ताव उपरे सेबी जून 15 पर्यंत सर्वसाधारणक मतामत लोडिछि। आईपीएल प्रथम क्वालिफायर आज क्रमागत फाइनाल लक्ष्य रे आरसीबी। आईपीएल 19तम संस्करणर लीग पर्याय समाप्त हो जाइछि। पाखापाखि 2 मास धरी चलिथिबा लीग पर्याय रे 70टी मैच खेला जाइथिला। मंगलवार ठारू प्लेऑफ पर्याय आरंभ हेबाकू जाउछि। प्रथम क्वालिफायर रे आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स परस्पर सामना सामनी हेबे। धर्मशाला रे राति 7:30 रे ए मैच आरंभ हेबो। गत वर्ष चैंपियन होइतिबा आरसीबी मुकाबिला रे गुजरात को परास्त करी क्रमागत फाइनाल खेलिबा लक्ष्य रे रहिछि। अधिनायक रजत पटीदार समेत विराट कोहली, देवीदत्ता पडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार प्रमुख भल फॉर्म रे थिबारु आरसीबी गुजरात को कड़ा टक्कर देबो बोली अनुमान करा जाउछि। विशेषकर स्टार खेलाड़ी कोहली प्रदर्शन उपरे समस्तक नजर रही। अपरपक्षे शुभमन गिल नेतृत्वाधीन गुजरात मध्य प्रथम दल भाव फाइनाल स्थान पक्का करने लक्ष्य रही। खेलुथिबा बेले हृदघात प्राण हराइले कर्नाटक क्रिकेटर अक्षय। कर्नाटक रणजी दलर पूर्वतन क्रिकेटर एसएल अक्षयଙ୍କ हृदघाତରେ अकाल वियोग घटिछि। बेंगालुरु रे एक घरोई क्रिकेट मैच खेलुथिबा बेले एही दुखद घटना घटिथिला। फील्डिंग समय छाती जंत्रणा अनुभव करिवारु अक्षयଙ୍କୁ तुरंत स्थानीय एक हॉस्पिटल को निया जाइथिला, किंतु सेठारे डाक्टर तांको मृतदेह घोषणा करथिले। अक्षयଙ୍କୁ मात्र 39 वर्ष बयस होइतिला। डाहाण हाथी द्रुत बोलर अक्षय 2011 रु 2013 सीजन मध्यरे कर्नाटक पई 6टी रणजी ट्रॉफी, 3टी लिस्ट ए और 9टी टी20 मैच खेलिथिले। तांको नामरे मोट 32 विकेट रही। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण कले हरमनप्रीत। भारतीय क्रिकेट दलर अधिनायक हरमनप्रीत कौर सोमवार देशर चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री ग्रहण करिसेंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरमनप्रीत को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करथिले। राष्ट्रपति भवन में एथिलागि एक स्वतंत्र उत्सव आयोजित होइतिला। उत्कृष्ट प्रदर्शन सफल नेतृत्व पई तांकु एही सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। हरमनप्रीत को नेतृत्व में गत वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट दल प्रथम थर लगी आईसीसी दिनिकिया विश्वकप चैंपियन होई इतिहास रचिथिला। चलित वर्ष हरमनप्रीत समेत 9 जन क्रीड़ाविद को पद्मश्री पर मनोनीत करा जायतिला। पारालंपिक स्वर्ण विजेता हाई जंपर प्रवीण कुमार मध्य पुरस्कार ग्रहण करथिले। अन्यतम भारतीय तारका क्रिकेटर रोहित शर्मा पुरस्कार पर मनोनीत होइतिले, किंतु परवर्ती पर्याय से पुरस्कार ग्रहण करिवे बोली कुहा जाउछि। फ्रेंच ओपन जोकोविच स्विटेक रिबाकिना आगेले। वर्षर द्वितीय ग्रांडस्लैम फ्रेंच ओपन ने सर्बिया तारका नोवाक जोकोविच सहज विजय सह अभियान आरंभ करिसेंती। प्रथम राउंड रे जोकोविच 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 सेट रे घरोई खेलाड़ी गियोभानी पेरिकार्ड को परास्त करथिले। पुरुष विभाग अन्य मैच गुड़िकर 8म सीड ऑस्ट्रेलियार आलेक्स डी मिनाउर, 19तम सीड अमेरिकार फ्रांसिस तियाफोई, 37तम सीड स्पेन राफेल जोडार
ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଡ୍ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଜିରି ଲେହେକା ଓ ସପ୍ତମ ସିଡ୍ ଆମେରିକାର ଟେଲର ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ନିଶେଶ ବାସବ ରେଡ୍ଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ୍ ଏଲିନା ରିବାକିନା, ତୃତୀୟ ସିଡ୍ ଇଗା ସ୍ୱିଟେକ୍, 13ତମ ସିଡ୍ ଇଟାଲୀର ଜସ୍ମିନ୍ ପାଉଲିନ୍ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।